des jeunes, cette gestion locale et démocratique qui s'y produit, ces projets qui sortent de terre, et je vous le dirai tout à l'heure, j'ai été combien de fois sur place et j'ai constaté par moi-même ces évolutions, et notamment ces aménagements importants sur l'ensemble des provinces du Sud, particulièrement les grands projets comme Darla Atlantique et la construction de ce port, j'y reviendrai, mais ce n'est pas qu'une construction de bâtiments, c'est donner vie à un espace, donner vie à des gens qui ont vécu là depuis des générations, certes en transhumance, telle que toute la vie des tribus le permet, mais qui connaissent le terrain mieux que quiconque et qui permettent de développer ce terrain. Et donc cette autonomie, telle qu'elle s'appelle sous souveraineté nationale, est pleinement assumée et assurée. Alors ce projet du Sahara marocain est, je crois on peut le dire, un moteur de stabilité, et celui qui ignore cela, celui qui ignore que c'est un moteur de stabilité, et bien d'une certaine manière il nourrit l'instabilité, à l'inverse. Mais reconnaître ce moteur de stabilité, c'est reconnaître que l'on bâtit l'avenir, et c'est bien l'avenir qui se bâtit en ce moment sur ce territoire. Alors, si je m'autorise à donner ces affirmations, à dire cela de cette manière, eh bien c'est à la suite de mes observations, à la suite de mes analyses, avec les échanges que j'ai pu avoir avec la population locale lors de mes nombreux séjours, je le disais tout à l'heure. J'ai donc rencontré à plus d'une reprise sur le terrain les uns et les autres, parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, je n'ai pas écrit ce livre dans mon salon. Non, je n'ai pas écrit ce livre dans mon bureau non plus, mais sur le terrain. Ce n'est pas un guide touristique. Ça a voulu sortir de cela. Ce n'est pas le guide de routard, pour prendre un exemple connu. Ce n'est pas non plus des révélations historiques issues des archives. Je ne suis pas historien de métier, ni le fruit d'une recherche purement scientifique telle qu'on a l'habitude de les mener dans le domaine universitaire et de la recherche. C'est véritablement, et l'objectif il est là, c'est de permettre une invitation au voyage, de permettre une invitation à la découverte et permettre de vraiment vivre de ce qu'est devenu depuis ces dernières années le Sahara marocain. Et voilà l'objet pour lequel j'ai dû travailler sur le terrain et ensuite croiser mes collègues, mes récoltes, si j'ose dire, mes rencontres avec des recherches plus théoriques pour que ça fasse un tout. Et découvrir les provinces du Sud, c'est d'une certaine façon découvrir la vision de Sa Majesté pour un territoire qui est en marche, qui est véritablement en marche, dans un contexte marocain, mais aussi, et ça c'est important, avec une stratégie pour l'Afrique. Cette Afrique en pleine évolution. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en 25 ans de règne, l'on peut constater 50 ans d'évolution qui s'est produite pour l'ensemble du Maroc et particulièrement ces dernières années pour les provinces du Sud. Et je crois que ça n'a pas échappé à la communauté internationale. Et les exemples de développement, de stabilité et de paix sont nombreux et sont entendus et pris en compte par la communauté internationale. Alors, j'ai bien évidemment rappelé le cadre historique qui fonde cette grande nation, qui souligne et explique l'importance de la continuité de l'une des dynasties parmi les plus vieilles du monde. Et oui, le royaume du Maroc, avec le Japon, sont les deux plus vieilles dynasties du monde qui aujourd'hui existent toujours, heureusement, et se développent avec cette continuité en tant que telle, et avec cette notion de l'importance de l'intégrité territoriale et de son identité. Vous savez mieux que moi, que ce soit des Marocains et des Marocaines de Tanger ou de Darla, que ce soit ceux du monde, l'esprit est le même et le lien qui rassemble les uns et les autres est important. Et dans mes travaux, j'ai eu l'occasion souvent d'échanger sur le terrain avec l'importance de la baya. Parce que pour qui n'est pas marocain et marocaine, comme c'est mon cas, c'est difficile de comprendre l'esprit de je vends un produit en tant que tel aux autres pays d'Afrique. On est dans une démarche où on accompagne les pays voisins, les États du Sahel à cette كيخرج جدول الاعمال ديالو يعلن على التاريخ
يعلن على المكان اللي غادي يكون فيه الاجتماع. هذه الامور ما كيديرهاش مجلس الجاليه، ومجلس الجاليه عنده اختلال من الاول انه في الظاهره ولا في القانون ديال الاول فيه 50 عضو اللي كنعرفوا بانه جلاله الملك عين 37. اذا هذا حتى هي امور اللي فيها ما واضحاش. الان هذا المجلس بزاف الناس اللي كاين اللي ماتوا، بزاف الناس اللي ما كاينينش. فين هي اللجان؟ واش اللجان كتعمل باستقلاليه؟ انا كنعرف بانه كان تعارض ما بين الاخوان ديال اشتغلنا معهم ديال المواطنه والحقوق السياسيه ورئاسه المجلس. واش ملي يتكلم كياخذ قرار رئيس المجلس او الكتيب العام كياخذوه من بعد التصويت من بعد النقاش؟ لا، هذه الامور كلها كيقولها الناس من داخل المجلس. اذا العمل ديال المجلس كان اقطاع ديال الرئاسه والكتابه العامه ويفعلوا ما يريدون. المجالس الاخرى مثلا كتنقل على المجلس ملي جا الخطاب ديال جلاله الملك في 2022 لا واحد الاستشاره دارها المجلس الاقتصادي الاجتماعي السي عبد الكريم لافي، ومن بعد الاستشار خرج نفس الموقف ديال المجلس اللاحق قال الاقصاء ولا دار واحد استطلاع راي كيقول بانه حكار على المغاربه هذا الشيء المشاركه السياسيه ما كيوضعوش من اولويات. نو لا، احسن استطلاع الراي هو الاستفتاء عن الدستور. الدستور هو القانون الاسمى ديال المملكه، وفيه البنود كتنص على دستورات الحاله الجاليه بحقوقها السياسيه بالمشاركه السياسيه، ويصوت عليه المغاربه اكثر من 90 95 او 94%. اذا هذه القضيه طويت وحسمت ديال الاستطلاع على اكبر استطلاع الراي هو الدستور، هو الاستفتاء، ومازال الناس اللي كيلعبوا. ولكن كاينه واحد القضيه اللي كبيره اللي خصها تتم، وهي فوق مادام ان المجلس كيعطي واحد التقارير. واش المجلس او جهات اخرى خرجت واحد التقرير على الازمه اللي تخلقات في وقت كورونا؟ كانوا الناس عالقين والمبادرات ديال المغرب ما كانش كلها مبادرات موفقه، بقاو الناس عالقين، بقاو الناس ما كيدفنوش، بقاو تما الزحام على المقابر، تخلقات واحد المشكل انساني وفيه بان كاين تعارض قوي ما بين مصالح المغرب ومصالح الجاليه. كيفاش غادي نعملوا؟ مثلا المعطيات البنكيه على الاملاك البنكيه، المغرب كيتعامل مع المنظمات الدوليه وكيمدهم بهذه المعطيات، وناض نقاش كبير هذه فيها مس مصالح الجاليه. هنا كيبان ثاني واحد التناقض ما بين مصالح المغرب ومصالح الجاليه. حنا مازال عندنا واحد المواقف توافقيه، اما ولادنا غادي يختاروا مصالحهم ولو تكون ضد مصالح المغرب. خصنا ننتبهوا لهذه الامور. اذا خاص نقاش، خاص واحد البعد بيداغوجي، كاين تشاورات المعنيين بالامر خصهم يكونوا حاضرين. هذا النوع ديال الحياه ولا الديستونس ولا الكولتور اللي عارفينها حنايا ما غاداش تكون ولادنا كيقول لك لا المغرب يدبر راسو، انا مصلحتي هنايا ومصلحتي. اذا خصنا نحافظوا على هذه الامور. اذا كنا بغينا ندمجوا الكفاءات كيقول لك انا اش غادي نجي ندير في المغرب؟ خصني واحد الجو يكون فيه طبع الاستثمار، واحد الجو ديال الحريه، نعبر على ارائي، ولادي يكونوا عندهم واحد التحقيق ذاتهم في ثقافتهم. ولكن ماشي غادي نجي انايا ونشوف الناس ما مرتاحينش انه ما كاينش استجواب ملي لا استشاروا في اي شيء. دونك كاين واحد الامور اللي خصها تاخذ بعين الاعتبار. وشكرا. اخ بالهندوس.